Praise the Lord. Paambula tukani na matakanisi ngandindai. Na barabi na kango. Wailing Seawall. Teka mo may veuto. May ato sarati ko ilo dala. Matakanisi ngandindai. Ni ko na anduin dito kapakalilay na programa ike. Na teka mo na wad. O tsangay doon na sere. Ngay durumali o tukani na tukunialo. Pakambula tukani na matakanisi ngandindai. Na hadha talei. Hadha nimbula. Hadha ninganga. Via mbata-mbata ka na matakanikuwa. Via overcast ka. Balataninda durumati ko na nanraki uda-uda. Yanda baka minaka ni mundo to ka na uda ni kuwa. Sina matakanisi ngandindai. Da baka minaka kina wakalebuan na kalu. Take this time to say Mbulaminaka, saying hello to those of you that are watching on screen, my TV, those of you that are watching on Walesi platform, or maybe on Facebook. It's an honor, it's a privilege to serve you this morning with the Word of God. As we remember the resurrection early tomorrow morning, 2,000 years ago, we are so blessed that we are serving this Jesus who lived like a man, walked like a man, and defeated hell and death. And at the moment, he's sitting at the right-hand side of God. What a man, what a friend that we have in Jesus. And I take this time to honor the Lord in every program that we share, every program that we go out into the community, whether it's evangelism, whether it's prayer request, whether it's talent session, or even visitation, or sometimes evangelism, just to serve the people with the Word of God. It's an honor, it's a privilege to be a vessel this morning. So I take this time to honor the Lord and the Holy Spirit, the power in the Holy Spirit, giving us the wisdom, the knowledge to go and to share the gospel, whether through singing, dancing, skit, Bible study, or even preaching, or even praying for people, through healing, casting out of demons. It's just a form of serving the people out there through the power of the Holy Spirit. We are blessed because of the 1 Corinthians chapter 12. We all know the gift of the Holy Spirit that is given to us, and also the ministry that we are enjoying, like the apostolate, the evangelism, the prophets, the teachers, and also pastors. All those things are the gift that is given to us to serve the people. But today I will go back to the lesson, the 7 painful experiences that Jesus went through to bring about the great salvation. Doon na viva kang bulaylim. Balatangan ng renren, mosi, e through mo chisu, kawaset kumayan na madaw to dongo. Teka mo kumayan na singa tambu, and the power in the word, walu kinadiwa. Vei mataka to dongo may na monichi, 5 kinaono pa kongo, sena daily campus. It's an honor, it's a privilege to share the 7 painful experiences that Jesus went through, so he can brought us back to become a children of God.
It was a transaction. It was a process that he has to go through. It was not easy. Hallelujah. When the Bible says that God gave his begotten Son, the only begotten Son, to die so you and me can be saved when you have faith in God. But those 7 painful experiences, Jesus has to go through as a man, not as God. See, Jesus defeated the cross as a man. So the painful experience he suffered, he went through as a man. And he mentioned that, not as God. Because if he defeats us, the 7 painful experience, God will never feel anything because he is God. But Jesus went through that as a man. Just as you and me, you will feel the pain, the nail to the hand, the spear to the side, the nail to the feet, the crown of thorns to his head, the whip to his body. All those things he experienced as a man. Hallelujah. So imagine that. The great suffering because of the great salvation. Hallelujah. The great sacrifice because of the great reward. We receive the reward, but he has to go through the sacrifice. O kenda rumay baka mulai, yo ko through mo na bibaka rotaki. Hallelujah. Balata me boli kina non darumbula, ninda rubala bala datu, darungay boli. Hallelujah. Daruboli, ngona daruboli kina, darumay binaka. Sangan balata non darubinaka. Balata nga na mosi na rarawa ay durumo ko ya, me boli kina no mumbula, no gumbula. And matagan ni siganinay. Hallelujah. So we talk about the nail to his feet. We talk about that. So your feet can take you to the right place. Your feet can stand on the right ground. Your feet founded on the right foundation. Or your feet will take you to a street called straight because of your feet. If there was no nail to his feet, then your feet and my feet will have no chance to take us to the street called straight, or to walk straight, or to stand in the right foundation. Hallelujah. But because of the nail to his feet, our feet can take us to the right place. Right foundation to the street called straight. Then the second one, the spear to his side. Hallelujah. Because of our heart, when the spear goes to his side, hallelujah, then our heart can be healed. The Bible says in Jeremiah 17:9, the most wicked thing is the heart of man. Who can heal that? Now, your heart and my heart can be healed because of the spear that was dig deep into the heart of Jesus Christ. So you and me can be saved this wonderful morning. Now, we also talk about the nail or the 2 nails to his hands, one on the right and one on the left. Because of the things that our hands are doing, the stealing, not serving, bickering, finger pointing, judgmental, all these things, that our hand can do the right thing because the nail to his hand, then our hands can do the right thing. If there was no nail to his hand, how can our hands do things that are right in the eyes of God? Oh, we are so blessed. Because of those pain,
the 7 painful experience, then we receive the greatest salvation. I also talk about the whips to his side. 39 whips. Hallelujah. The whips that tore the muscles on his back. Hallelujah. So his back was badly damaged. And imagine, his back was made to lie again on the cross. The raw flesh was made to lie on the cross. And the cross was put upright. How can you experience that? How can you stand that painful experience? Open source. Because of the bones and the sharp metal at the end of the whip. And it was done in such a way so the whips can take out the skin and the flesh. So become open cuts, open sores. And he has to lie down on that wood, nail him before the cross was put upright. All those things. Because of your body and my body, we're supposed to keep our body holy. Because our body is the temple of God. Now we can do holy things in our body because Jesus tear down those barriers. Because of the wound to his body, then our body can be used as a holy, living, and good sacrifice, as in Romans chapter 12. O ko endu ngay baka tambor na yung mundo, may manra limbula, sosba, binakasar. Ngay raw ngaya, balata na yangon, asa tambori, mo kulaki. Sa ngay raw kina na yangon gori, kina yangon go, may tambori po na kalu. May sama-sama, may binakasar. Go nga no mundo isor magalo. Then we can do the sacrifice as in Romans chapter 12. Offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Because this is your spiritual act of worship. Sangay may indonu, sangay may binaka, na tambora na yung onda, balta ni sa tambora 8, kaya na yung onda. Kaya mga siya nga tao sinirawa mga dua. Ni sama-sama na yung ngomu kina yung ngongu. May pagkatambori rawa. And mata ni kalaw sama-sama ongo. Because of his body, then our body can be offered as a living sacrifice, holy and pleasing to him. I also talk about the thorns. Hallelujah. The crown of thorns on his head. See, the crown was made to fool him. May pagalilikina. Sa agay tali en duwa na nona isala. May pagatura nga tagikina. Reda man na ibala-bala kaisi. Na ibala-bala torosom. E dhaka viwa. May tukuningo na mu crown. Reda man na. Hallelujah. Sa agay tali na nona isala. E nawa pagkapotona. 1.5 to 2 inch long na thorns. Gay thorns e kokoa. When we come to Jerusalem, in a place where they said the first judgment, round about midnight, outside they will sell souvenir of the crown of thorns. Tali mga mataw, meron na ulo na. Ragay ka na kay Roma, may ragay tabakasum. Ngay doka na sa ni ulo na kede. Iliu sana. Napunongo tigo kina na sona ua dongaro nito. Balata na nonda skal. Wata kay kina nonda kuligo. Lelisar na lewe chikuike. Sanango, lelisar. Ni durmakina the crown of thorns. If the thorn besar nga, tarana na skal, gay sisisum.
taba na nga may nanra. Taba na nga may nanra. So when he was on the cross, even his vision was blurred by the blood that was coming down on his forehead. Siya nga sa rin yung na itamba, siya yung na yalo-yalo, eronida kami adobarawa na kapagaloloma. The most suffering ever faced by a human being was done to Jesus on that day. The moment that he was arrested in Gethsemane. Hallelujah. He was taken from Gethsemane to Jerusalem. For those of you that know that position, if you are to kami, vesumbe kamay delay na vesi na basto play la ito kaya, mengayara takita ko kaya, nandala ni tama buhay babato kaya. Kaya di seman ito kay Ra, Jerusalem ito kay Mbambay dake. If you are reoto kay Ra balila yo tamuwa. Kaya baka sa mata kami tombal taki. Vira sotia ni Roma. Ito ko niyan doon na company. Doon na company ay ito ko na 120 to 150. A company. May beso ay lendo. Sini beso doon a criminal. Sini beso doon a sotia. May beso doon daw may mga mulay. May beso doon ay taltala. Imagine. Ito ko niya sa wadu lagi ko ya. May kedi semani. Ngay wadu lagi tumay. Yarata gitu mai chain. Me ado da kika. Mai nambongi lebu ya. Bongi todo ko. Wuki. Wadu lagi tunga. Amen. Sangali da kanamoku. Ena singa kadua. Kona waro laki ninda kuna sangali da kanisa bagaru. Wakona ngona. Hangay murisa. Nangon mandangay besukina. Sini karuan ti sepeli kirta na muritu yali makadua. Dui bangarano na sala. He was arrested alone. He was tormented alone. He was crucified alone. And he died alone. Meron hindi nang nakina na Johnny tolu tinigono. Ni salo manira kay buru-buru bagang ongona kalu. Me sulia kina lubenen dombo nga sa pagtubura. Me kau ko ni rusa ko rebando sa mga boти ko. Me rawata kita nga ng buluto. Hallelujah. So every time that you want to slacken on your church activities, remember the great salvation story. Rongoda na itukutuku membaleta na viva kang bulay lebu. Meka ako ni rawa numubaga ulumbale. Sanga ni rawa ni kolay masu. Baka rongo tunawawali ni angomu. Baka rongo na tuwa mubudesa. Hallelujah. Sometimes our body feel the tiredness. But for me, when I remember what he went through, it always give me that energy. Tormanda ni kuwa awal sarangana. Bitartara bitumay. Hallelujah. Travel malabo. So talano sesan. Tiko may loto ka na ruwa na singa, tiko kina may loto ka. 5 nga ono na bagay tabi. 5 nga ono. Singa to city. Bagay tabi na 5 to 6 na mataka. Hallelujah. Wal na koloko. Kumis na Western. Lago na kay Bitongo Primary School. 8 Bitongo Primary School. Lago merito na TLTB. 8 merito na TLTB. Matawalu. Matawalu Talano Sesa. Sa 8 Matawalu. Sa tolu bimaman tolu. Lago ay na hotel, Libisaw. Doon na Bible study. Doon tayo libunaw. 1 hour na Bible study. Ngay 45 minutes, 40 minutes, libunaw. Itu. Hallelujah. Badilo tulem.
kalau kitu saya na may lutok. Au kahit tingungo, when you remember the great salvation, then nothing in front of you can stop you. Tol na kalau kitu saya na may lutok. Na mas weta kay way lolo. We have 30 minutes. So about 10 past, quarter past, kitu sa miu. Laida ka na kanga ka tingungo. Daily Campus Live Mai. Otia, ortu na matay balu, may indalay na maka, rotalin doon na yawa, tagataliga. Amen. Oy, siyempre manda nga, ni Otsi na pinaga, talaga si Mau, ni Otsi manda nga na Daily Campus, rekod takirawa na nero 1 to 2, kwen doon may live at kay Chakatamagyo. Kero ngayon dami talika, dami wabag ortu ni talagas. Mertugi pagkatataro, may pagkatal ito, talo na siya. Yan ang programa ni pagkatataro. Dua talawa. Ni Otia, kiriya ni Mendo na 5 na miniti, may katon ni Maika, and Easter message. Hallelujah. Kaya beka na, sa tao ile, bali 5 miniti. Ngayon pagkasama taga, numusik taga numupagkasama, numubosa, balitan na nalay, and nalay live, na uno era kaya ni kinauro na gaman na media kaya mali na mupakasama 5 na miniti yan mupakasama mo dabutan na kandono isa ka ni channel niloto isa ka nung to programo programo ya sa nandua o tiya ano sinwili ka ruang ha sa kailangan birto na matay balo len doon na awa amen doon na awa na matay balo salang talamin ng giri o Malamala District School. Hallelujah. Malamala District School, eraw tayo kay 30 minutes may natandolan junction. Ngayon kito ulil tapalandalan de taliga. Do talaya wanawa. Nito diti ko ina lemba dhurilo mo kaya. Hallelujah. Sa oti maya, tolu sa multa laminiti, may malo primary district school, iwakolo lebu, may wakolo lebu, tolu sa mula miniti, sigatoka, ngayon duaya wada kena Valley Road. Talano sesa, may nalemba-lemba, 5. Sa otya, ngayon dua talayawa, sigatoka, ruayawa may sigatoka, may Bible study na noa, siya na siya niya, Bible study, madibitu tali. Hallelujah. When you remember, when you discern the great salvation that Jesus Christ already done on your part, siya nga talibud sa, siya nga nasusobo, siya nga naulumbali ni kao na kabatyo. Akala ilay daro na kabatyo. Minji, very small, very insignificant. Raw to na backslide, raw to na bukimuri, raw to na koto nga may bale. Hallelujah. When I remember those, siya pagkatama tunan ng wawale, ako natuda ka. Amen. May lektaw po, saan daw -1, -2, sa may Scotland, kaya ng barabi, o sa faw-faw, o makatsakete, o makadang malilo, mga jinji tumba. Amen. Because of the great thing that the Lord has done in our life. Now, the last thing, or the second last one, hallelujah. The Bible says, He wants to drink. Isa tamo lagi tiko, sa drumo ka, sabi ang uno. Allah ko naway, isua kina, sari-sari na ito kanya lang ko may tumanada ba, nanraki naway, water and blood. Sabi ang uno ko, ngay solital tubig ko ay nabiniga. Oh, hallelujah. Solibi ko ay mengunubo tu na biniga na wiwi. Balatan na ba? Meron ihil takikina nang usumon daw waso sa dagori. Nang usumon daw kakasing gori. Nang usumon daw complain gori. Waka ulumbale sa asin na karawa. Nung mo baka ulumbale, re-rain daw nutal tu. Remember,
He already done that. So your mouth can speak positive. So your mouth can say, I can do it. So your mouth can speak good things. Not only to you, to your God, and to the people around you. I want to challenge our life. Psalm 34. Those that want long life and those that want to live a good life, they must stop their tongue from evil and their lips from lying. Yeah? It's about our mouth. Our tongue and our lips, part of our mouth. Because of the sour drink that he partake, your mouth can ready to speak positiveness, good things, blessings to come from your mouth this wonderful morning. It's an honor, it's a privilege, my friend. Whatever you're going through, whatever situation that you are in right now, you can change your word. We can change our words, because the words that we say today nurture our tomorrow. And if we speak negative today, then we'll face negative tomorrow. If we speak positive today, we will live, we'll be surrounded by the positive tomorrow. And I believe whatever I share today, one is left the negative of his hearing. He hear a lot of negative, a lot of bickering and slandering and gossip. That will be the last one. However, this morning, before I ask some senior pastors to come and testify and lead and we sing this morning, I take this time to say once again, thank you so much for following this lesson, the great salvation. Na viva ka mulay lemo, en matakan ni singaninay. Coba na ni mami kalau, minawale mo na matakan ni kuwa, minawale mo turanga. Na leso ni kay mami durma tumay, ni kuwa biso mo kalilay, sa liw na no manibosa, en ang gay muri na tukunyalos, en na sere kay mami nalangata, en ang barabi totokongo, kay mami baka binibinagabi kay muni, minawale mo na ilumu, minawale mo na kaukawa, minawale mo na takatakaman nunggu kalau, en na singabi na kanikuwa. Masura katalano ng mula taltalangase herabito man yun matakanikuha na sere na tukunyalo kaya maminurungada kaya misata borbe kaya muni me pagkalong gagataki me ira bakarong tukumay sarsar tukumay na television sarsar tukumay na wale si platform sa na Facebook and na sa ibrumura mendo kay merukobi nga kinada muni kaya mamidumo ka maso ada muni nga chisu na ni mamituranga chisu na ni mami bakamula. Ameni, ameni, ameni. Nirutulong ko tumayor to na taltala. Hallelujah. Erto ulang ko tumay na region o na sinu. Hallelujah. So bigito la alam ko may na region na sinu. So bigito pamumuri itong amay. Hallelujah. So bigito makarer mga tumanda nga na lauray na television. So bigito magay wow bigito na siminan ko. Yeah. Isapa ka raw tundo na sererong binaka. May saluwag wala nga ni boss ni kalau. Iko sa kaya mata. Because of this wonderful song that we will hear this morning. Hallelujah. Just to become just like a beautiful oil of the Word of God that we just hear. So, di na pinutang bigan to. Hallelujah. Oh, my Pinyasi. Hallelujah. Kaya nang domo ko talaga ni Pinyasi, talaga si may nandera, ni Wot sinabi mo, lutaki. Hallelujah. Kita magkikuha sa rito ko, yan matakan ni Sigani ko. Pambula bikin tabi tinilibong doon ang matang singa tali buat timbar binanggo na marsua pa kan matang singa tali binanggo ko pun labi ko warong mitin na binanggo haleluya na buat timbar binanggo sa bikin tabi tinilibong doon tali ngunit turang utisu ela matang singa tali binanggo kana bosu ni kalau napakata kala tulur sang gulu o sa tu na matani ka tumba tu ko pa ndo sarong ndo mo ndo lawan ka tumba ono durani ba ka bati ko talanga bati yaw ela matang singa tali binanggo dai ala pun labi ko warong mitin matang singa binanggo dai porto tikum bagani katalo matang singa binanggo ko sehingga yang ramai kemana matang singa bina kan dai alu singin talaw mbak na Facebook na wina Kongo be ko rong ti kumain puno la bana si video matang singa bina kan ko
sa torong ngono binango bikitu kinta baka bulut ikan ni baka dua ena tatali ni ngono torang cisu ela matani singa tali binaka indai kinto ambeka tiga sama matani singa binaka ni kuwa bu mata ngabi koya matan den baka bulo manga ngabi koya alo 11 te ko manga tatali ngono torang cisu ela matani singa binaka ni ko nekani na surat ko manga tali seri alo luani na langa tibi kan matani singa binaka ni ko ke kai ko mici ngono muni bali matani singa binaka indai soli tubi ko ngalala serta kamantanga na kulungo ni ko marote ko ela matani singa binaka ni ko kana bosu ni ko lo ko samaro meserti ko ela matani singa tali binaka ni ko Sasauma tinaindina usangala kamainada cisuturanga okodano muda melenga au sere na serebo talebeya sai Jesus Amazing grace, Christ Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt. He paid the debt I do not owe. I owe the debt I do not pay. I needed someone to wash my sins away. Amazing grace, Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Ale bosu tang mana boleh nutor tang singa dai ale sisar ni torong balang tu matang ni singa binaka ni kone kenda pasar tu matang ni tu ni alo kinda bang matang anam boleh tala talang kasih neta ni mbay na matang ni singa binaka ni dai tala kasih tabu tu mana koro haleluya matang ni singa binaka ni dai mai Olo tua, o nimbuka na matani singa binaka ni dai. Ko tu berhenti ni talang kasih share mbay na matani singa binaka ni kuwa. Bengar rabi cukup nanti rason. Pokok sota boleh menuturanga. Kita kenda bawa tu boleh talang kasih na matang binaka ni kuwa. Haleluya, pokok binaka tanak keluar matang ni singa tali binaka ni dai. Nono loma ke nono nailon tina. Nono kumbula na matang ni singa binaka ni kuwa. Pokok binaka tanak keluar nalo tampu. Nono bete ngubi, nono kumbula, nono kubupale. Undur racukin na matang ni singa tali binaka ni kuwa. Apakah bini binakatan naturangan balatin niu yang ramai nama tangan niku awdi mau natang yang belum bulan. Apakah bini binakatan naturangan niu yang ramai nama tangan niku itu apakah binakatan nunggu baka sama. Apakah bini binakatan naturangan niu yang ramai nama tangan niku ayah bola todo kena yang ngunggu todo. Ola beta ko roko bona kalu na lolom kena nalon dina. Kina nunggu bulan nama tangan singa tali binakan niku. Halu yang bola toko apakah bulan enam bulan biya nama tangan singa nindai. Sing apakah bulan nunggu bulan na kapi kau tak kapi burburunggo. Apakah bulan nunggu bulan nama tangan singa niku ambalata. Nakalungo kina nunggu bulan nama tangan singa tali binakan niku. Apakah bini binakataka bakal lebu nang tangan singa binangan ikuwa nang bulan ni belutai kalau mau disokong lotu New Methodist Christian Fellowship turan kasih lebu kena nanti ni kasih lebu kena bubal ena matang ni singa tali binangan ikuwa ena buku ni puno tangi bakal ni bos ni kalau me biso kina nang tamata bakal lomongo biso kina nang tamata takabutu na takadaka ni buto na kena piatan dondo ida kena bakal lolobina. Apakah bini binakatan naturangan na buku ni bos ni kalau biso tangan nang kumbula ena matang ni singa binangan ikuwa. Bawa binatang nang kububal matang ni singa binangan ikuwa. Baka bini binakatan nang bulu tumbu-tumbu, cigur roma na koru sembulu-bulu baka binaka. Allah beta na kalu ena matang ni singa binangan ikuwa. Haleluya. Sinara nang duri tubang kon matang ni singa binangan ikuwa. Balata utama-tama mandua. Ia balata na kalunggo ni sabi isu tangan nang kumbula. Allah beti kon matang ni sini kuwa. Balata indini kena bos ni kalu karru korni dalimitan kabitu. Ni tuba tangan Kristo entang tamata imbuli po.
lako tani bi kamakao lako na tani na mandua lako tani na abi kada tora tu nukumbula ena matani ko bisu tak na nukumbula mo tomatabu ena matani singa pinanga ni ko ono be tu na lo taka na kada ka na kalu ena lo mani tulunga na singa haleluya ni bi bakalo tak ka kamenander ena lo mangani mata wongo buka lulu lo tulebu barombuka haleluya aula beta na kalu baka beri pinanga tarang ono sambi umai kina turang kena marama na bi bakalo tak manander haleluya sanga talendro mo usambi takina nanong kanano au sambi tanga bona turanga na bunong untambi tukina bunong rokang takina au sambi ta bona turanga ena matang ni singa tale binang ni kuwa haleluya au baka binang turanga ena matang ni kuwa lebe de chunga mata ubali ena matang ni ko sin reda mata ubali sin reda bika ke mirawat au reda na kalum balati nukila ni kalungo ke sa dakab nang ubali ke sa bisu tangan nang bula korne dakaba ena tol na singa gora matang ni singa tale binang ni kuwa sa lawo ni tuba haleluya sambion ni tuba sambion ni bertuna leon ni zono matang ni singa tale binang ndai au ngela beta na kalu baka beri binang taka baka turanga ini nong muni taka taka kebani na tokona ena matang ni singa tale binang ni kuwa haleluya au reda na kena baka raw taki na yalo binaka haleluya matang ni singa tale binang ni kuwa ko la beta kina na turanga hal matang ni singa binang ni kuwa semani baka daba semani baka daba na kena lebu semani baka daba na bika enda la ruma ena matang ni kuwa balati ni chuko chisu roji kenta baka binaka na matang ni singa tale binang ni kuwa haleluya au tukono virto menito vale o kena to nang nong gela bani biso me nang ngono taka tiu kina go nang gela bani biso me kento sana mbita sabaka tambe kento saranga kina taka taka ngono tolu siong gor matang ni singa tale binang ni kuwa haleluya ke baka to ngunu titi ko na long bani madha ngo me adho ngana long bani kalu ngana no haleluya tika puna bi lo tena singa buku lulu lo telebu baka rombuka ameni an tanga ni singa ni kuwa singindo na kai boli bale haleluya kito sa mbita baka tiki saranga me mbaleta na bi baka lo taki haleluya ungela beta na turanga na matang ni singa binang ni kuwa mengedhan na karoni singa lo telebu haleluya sala tu manengir biau na tapo so tsungo ribale haleluya kelanga na kalu na kai tu bale ameni ena matang ni singa tale binang ni kuwa ango kina dala singa lebia sa kela motoka nguni sala sarto tumbi bana bichina ni gor bitamani go ena matang ni go ketunu bangorto ngona kemundo resi ni saranga go haleluya matang ni singa binang beta na kalu baka binang tak ena matang ni singa binang ni kuwa ko baka binang tak na pos ni kalu ni karoni singa ni kalau tuki na kalau roba yani na kalau saranga reda tiko ena matang ni singa tale binang ni kuwa nabi kagen dalang rumah ena matang ni singa tale binang ola beta na kalau ena matang ni kuwa meda mana singa no haleluya esela ko ngana boli bal praise the lord sa baka binang tak na turang ola beta na kalau matang ni singa tale binang ni kuwa balata na daba ni kontinata na taka ni turanga ena matang ni singa tale binang ni kuwa haleluya ano be bimbule ena matang ni singa binang ni kuwa haleluya be kanda na matang ni singa binang ni kuwa tala ngase iko ngasi ni lotu iko tala ena matang ni singa binang ni kuwa ni kontinata na kadi ni kalu ni kontinata na taka ni turanga ena matang ni singa binang ni kuwa haleluya nangono sambi tu kemi evangelism haleluya menanderea haleluya entona lo menira menanderea na buno ngali mastukina be matang lito do kontoli mosuka sanga bonto indo dalata ena matang ni singa binang ni kuwa bango wana turanga ngangagi no masu batungo turanga ovina kata mena lesu indonelo me lesu bikemuni mena lesu indonelo me lesu bikemuni dona bubale mirna bibina katal ena matang ni singa binang ni kuwa haleluya au nduri to bongi sarongo chungni talano bitalno bire manandera ene uti ni bongi no haleluya na kami da ni bosi ni kalu haleluya nona sa bakila naka nandina ni bosi ni kalu ni adobire na matang ni kuwa erndurungo dat erongo talno takatunga haleluya lebor sa posta kar matang binang ni kuwa ang baka binang tang na turanga haleluya dora kan ro baka binang na dorbo ena matang ni singa binang ni kuwa ndo buno tunon randurin na buno ada katukin ni bokol taki merdon dur tukin rabital no tukina haleluya la tukina kana maruana ang baka binang tang na turanga ena matang ni singo na sport yang baka durkina haleluya na bi bokol taki manander ena matang ni singa tale binang ni kuwa haleluya om basay bitan na dorbo na bong nang sakito pekchukin na bongi haleluya om basay bitan na dorbo iba bachungira sandro kana baka binang na posi ni kalu haleluya ara bachungon na rabital na bongi donata turang aku ko nung kasilip nung tal gas nung mata ko haleluya ena mata ko ro ko bakina nakalu nan dinanga ni pos ni kalu kena tuta gitu nga na pos ni kalu bibe kan ena mata kan singa tale binang ni ko ro ko na kalu baka binang taka ena mata kan singa binang ni dai balat na daba ni ko yalan dina ena taka taka ni turanga ni ko yalan dina na kadi ni kalu kadi ko kina na kalu ko na somi ko na kalu ko na baka doka no mumbula no matubale ena mata kan singa tale binang ni ko haleluya lo mo ni tolo singo sanga bakanto ni isu birto na lubeng una kakana kitu ngunu ti nga kitu ngunu dal ti nga haleluya
ena matanga ni singa binanga ni kuwa singa bukan turun na isu ko baka bini binanga takina na kalun matanga ni singa binanga ni kuwa haleluya ni ko yalon dina cukup na kalun ko na yalon dina biko na wekangu ena matanga ni singa tale binako baka suka bona ver na ruwa na mutunga ena matanga ni singa binanga ni kuwa kana bos ni korona samen non rasul kalima wer bakar rawi chor bakar ulu buno ko siwoni Iyo. sene boleh terau tundi tu ko sengni mundo alo le matani singa tali binang so boleh buno turun matani singa binang ni ko kita kinta bakar tu ni koroni tu ko yalo kinta bak matangana boleh tala talang kasut si sata kala matani singa binang indai baka wajibi lora sata kala na bina kongo talang kasut tabu tu so ko maina korona bukai lagi mengau alo venga rawi tu na sinu english zone ela matani so boleh buno turang ni kinta bakar na bulan matani singa binang ni ko kabi kenda na bos ni kalu ena matanga ni sini kuwa ko sa tuwana luvena sa tuwana mbula ko sa sang di tuwana luvena sa sang di tuwana mbula wa bini bina kata kana turang ena opportunity na matanga ni sini kuwa me wasanga walelek na nandine ni kalu kina nongu mbula kina nongu mata bubale ena matanga ni sini kuwa wa bini bina kata tal nangalam bili utaki nabi tumbiri bina kana lomli susungulu tu bina kongo kena wasiti ko bando no bos niklu raw kina meu ko tiko na bisinga Iyo. raw tiko meu sangata tiko meu tali raw tiko eno no bosa raw tiko na biu nombula eno matani sini ko kai tiko na bos niklu ko satu buana lubena satu buana nombula ko sa sang di tu buana lubena sa sang di tu buana nombula o ba bini bina kata na turang nunggu suliatan nunggu bulu buana kelu ena ono na itu nambak sauti o mai rede tiwa kina na kena binaka ena matanga ni seni kwa to somai na lom ni songulu tungo kaworo mandua tabutu tao au endua bero roni bandin dina tak nindo buno tai tiu na tabutu tao nungumula ala kuturuma ena matanga ni seni kwa wala kani kerobe mbiu babe tini tu sa komplin ngone na lomani mata bubale sa risibia na bimba Rusibia na pivo saki senga ni ndul me ado tiu na lomani mata bubale turanga maram ngora komplenti ko na ngone ra primary school era sangai teu buno na secondary school ke membala era sa singe maraw ni ndona ka senga ni ndul me ado tiko na lomani mata bubale na mata kan sin kwa angoi ba bini binak bos ni kalu rongoda kina buno tagi bandu ndul no bos ni kalu na mata ni kwa haleluya iko mbeka ba rongo tiko mai en mataka ni sini kwa stapa tiku nan rende ndo rongoda na bos ni kalu mai buana profit nganga ni kalu tu bakan dua rongoda manda me waliki na lenga nguri en mataka ni sini ko ba bini bina ka ba le buana turang awa tulo to lo mai kabor sanga ni ndo na ka en mataka ni sini kwa nungu na kaurawata singno na kaurawata haleluya bertuni ba o tina buli na university ni deba au tuni ko me ubakan dina tak na koko akina dina ni bos ni kalu ena mataka ni sini ko ni ko sa tuba na lubena sa tuba na mbula haleluya roni bo tia kina nungu buli ena university ni deba na haleluya haleluya o aren tunga na ndo na vale leilai ena mataka ni ko chuke de kina na rumu ni mode chuke de kina ni kitondo bible study ba mata bubale haleluya sona una kitondo mode tiko ketu sarongo da ndomo ni mboto ni sa lakomai amen ina lo ni vale ena mataka ni sini ko ba bini binak ngonongo haleluya o meu tu me bangandin dina tak ni kalungo sembula tiko ena mataka ni kwa sando na vale tambarua sa turawa ena mataka ni sini kwa sengalanga nangona sangani ndo tunga na motoka ngonongo sa tul na motoka tu vale haleluya nakanga ni nakabana kalu ena mataka ni sini kwa amen haleluya au baka ndina tak rongo na no bos ni kalungo imbite lo mangu au kayo te sa tau singani kango yusa tudok au bia tunga me ubandire ndina mbula na mataka ni sini ko ko mbeka lo matar tiko mai ni senga ni mbula na kalungo e mbula na mataka ni sini ko haleluya ndala ko do dulu motingo na kena baka na numi na nona mai mati na kalu na kobela tai na mataka ni ko haleluya au marau ni lo mai na mataka ni ko haleluya ni buno tiko na nona mai mati na ngoni turango chisu membaleta sarangana nongu mbula membaleta sarangana nongu ne rombula ba biotini haleluya ni kero sala ko sesetu haleluya kero daga rua haleluya ketu kere na songa ni taro kero sanga ni stabarao ena mataka ni sini ko oba ndina ena mataka ni sini ko haleluya mada sauti haleluya ula khuduruma endo na interview ena mataka ni ko uduruma mena na kambadi haleluya ndo tunga na officer itiko serera ena mataka ni ko
Haleluya. Lago duro mendone interview na tutu ba manindia. Haleluya. Singa baro umbuka, singa lutulebu. Haleluya. Tu sangirian. Haleluya. Tu kaya sano muna posisela. Ena matakali. Au tu mo bandindi na takala kalu. Haleluya. Au kaya oti. Wala ko melo mo tabutu. Tao singa nindo naka. Au rawat. Haleluya. Ngone asin do daku tu na masu. Ono kina vitu. Au lako mai umai. Au mbiti au sarangai lama. Haleluya. Au wasambu takiau. Balada sa utobole ana kakere. Haleluya. Au sa kila ke u lako tiga bura. So ngani bala dana mate. Amen. Au tu au reilesu. Sacrifice kede au da kawa. Haleluya. Au bandindi na takana matakani sini kwa. Ni bano binaka ngo invest kina loma ni baingo. Haleluya. Bala te tukina nambula e tukina na binaka. Me bakana ndine ni bosu kalu. Kenda rongo da tiko ena matakani sini kwa. Haleluya. Kabi kenda bosu ni kalu ena matakani sini kwa. Te choni tolu tin kaon. Ni salo manira na kai buru bango na kalu. Suleki na lumene ndombo nga. Haleluya. Vira keda sa bango tiko. Mera ka kuni rusa. Mera rawatanga na mulo tamundu. Haleluya. Wali seti wana wabi binaka. Rukobe. Ena matakani. Kana bosi ni kona samen dondo kina tol sakalong tamata sini murid tilo ko bulta mata ston rasali bala bala ston tigo tigo bulai ya kasamaro tuna bunu cho wanu mo tuna bunu singira bom to bata kana kausa tina batni do ena bota na bona kana ngona no talangan sini mrana ka katanga na ka ko ena to ena mata ni singa bina tingi ta ko talang kasi ala me bokor rongo talero ra bokon botana bosi ni kolong kita kaba na kolo ta ka mana singa kina nambula mata ni singa bina ngani ko tingi ta kana bosi ni kolo ko talero kina kolo ta ka mana kina nambula ena mata ni singa bina ngani so boleh bunu turanga kenda ba sari tu bal ni wotu tu na atol tu na mata ni singa bina ngani dai nambuli tala leone ndo wange o tala bakawachibi renjiri tersi ndo wange tuluchuni soli tala dabutu mai na korro tadi lebu me da konrobe ena uno lebu na matani singa bina gandai be rabi chuna terzon so bole uno turang enda kita wachuna na bole matani singa bina praise the lord torongo ni na tabagli una turang na matani singa ni kuwa kabi kenda ni bola tambu na samen don roko alu cin katulu ena buguni kalon ndang ngumatu ni seko ngana butara sumra kenda me with god on our side we will win for he will defeat our enemies. Oba ni banata bagale buna turana elo tamu ni ren bakatara mundur na matagani singe bina gani kuwa pamutu na uto ya vala tunan rar ni ubosa ronga na domungu rani uronga dana vito saik ni kai asangu na singe bina gani kuwa eba vala tuna vitsi ni ngongu blatana tsigi ngongo bogamba to esora mbulu tuna misini bali mbula esora sini durra na matagani singe ko sana bubale wara kitsu na lenu bubale medani sini adani o wili kana ngumbula mo bleste ke bagale buna singe bina gani kuwa oba ni banata kana turanga le sume na takata ni kuwa kira bina ni tundre ban bal ni job me drop tege usar na siwol matu kila na nungu bina getsugo bana kalu kina bina kan nungu bubali tsugo bana kalu mata kan singi bina kan kuwa kina kuru bam bina ta kana bubali bago wiluta kina singi ni kuwa non bulan tama tanganga ni kalu non bulan ka silewu baka kina bulan antirai na singi bina kan dindai non rotum bulan ngone na singi bina kan kuwa SP heads na bulan SP ofia bulan sister rose kina na bubali non rotum bulan na luena na singi bina kan kuwa SP tai baka kina bulan talanga stiari na singi bina kan kuwa sini ule da bana bulan no gulu baka taka bulne iya mo presin se na kay ko na mani ronga na recording go otor na ngono ko mo bawni na tawag lebu na nimbula na singi na ngani kuwa undu kay bagale bu blessed bagale na ngumbula lulo te kitu me bon na tamata humble na singi na ngani kuwa dona tamata lo man bagale na tawag ni turanga toko non rumbul na bilutak na singi ko tor ngono ko ona tagana no nimbula bawni na tawag lebu na nimbula yana mata ni singi na ngani kuwa bawni na tatala non rumbula no gitumbu o kila na turanga na tamangu chuk sarame na korni kuwa tor ngono ko bawni na tagana nimbula ta kula ndo uno tuan lo tuesele yo toko na bagale una nukumbula mbita na yango na baleta na njingi njingo midakaba rombito rokina na yango na kakina mbula ni na kemru takaba na njingi njingi manru ndo no to na lo tesele yon roba mure na teaching lo sungo sungo tungo baleta sarana na njingi njingo wada bukalo kin ndo na ngono torongo ngo bon na takana no rumbula bulni bosota na dole buon rongo bosakine na koran na mateni ngon ru o basa matakana no gola kaya ni kungirmai yo katal no takame na mateni ngon kumbita kina na yango na goibunon lo ni balutin na koro na ndo na ngumomong gitukia kina na tewil na ngoni bosi bulu tulu mena kor men dusia na mumbula mbata na buno yuko takaba yuki tu kuna kini vio ni sayangan jina yuko bakela na duin na mubunau ngoni ko mbita kina ngono utorongono ko mo bawni bana takana mumbula ta wa kina mbulni na ukila ni ndawu tsuna ndonda buni to mate bal mbula liu melambasa na singi bana ngani ko bagam bauta na utorongono ko mo ona takana mumbula bawni bana takana mumbula bula ni wosota na singi bana ngani ko ran mi kunetu gina na ngarabi kalu bagam bina kana singi bana kan dindai obeta tugini alo tangani ko na bimbin no munjing-jing na singi bana gani ko kebagay kundo na darbu tamba batiki yaw yu se darbu ngon rubi tsin ngon embe kana singi ni ko lagu duru mitsu kana ndre bangkar ta kambe kana singi bana gani ndai no biambole anu mumbula ni ko to bale man ko bakan jina ta kana ta gani turang mai ko lagu bakan tundur mata ni turang
o ba ni bana taka na turanga ngono bitakin na ngubuli na ronon dulutsin ka ba bauta bitakin na ngubuli o may full time tu wala ni bitu namba ginungu full time tu na taka ni turang o rongo bosikini na koro rongo bosikini na lomani lokala kongo o rongo bosikina buno ke dolo kina tukuni biau lako le taka batiku sabalubeni bata mabangkar taka mangkar bertukin na lubiu onge ba ni bana taka na turanga ronon dulutsin ka ono au tsuko balingi vale u taka tsikina ba full time o wele tungi vale sangiren na antona na luben ronanga selebu tsuko sarami tsama ni ngirni biau gitu neni biau mutsek taka na nungu vai bosa join taka bindo na coms ngonu gere kina na coms ya sami tu na nungu buli me bula ono mole buli sa ninjin ya na koru buli tsingango lo dala be secondary school bula ono sini somo kina ndona ka bagai law ongo ba ni bena taka na kalu ni singe bena gani kuwa duri tungo endo ndongir ka batunga mena korna ngoni batawasi duri tungo endo sember mantanga ni nungu bula todo go sember ni reda na mixa o sember ni reda na keyboard na ngir ongo ba ni bena taka na turanga getau tu na mata na ginanu kumbul na nungu jingi taka nga mume yalon jin no menimbai na singe bena gani kuwa ngono sa tos kumikina nambula sartu su tol na lubeng sati ko mikir wital no babio chin o sati ko bubang karata kata ko ngitu kono wana maram na chin ko babni na ta ko bagli buna turang to rongon ko mo babni na ta ki nambul ni antirai nambul ni teaching na maram na chin ko tamelo menimisa onge babni na ta na turang nambul ni masus tu bina kasaranga idaki nambul ni bagam bota na kalutsi ko bina kasaranga na singe bena gani ko lebana ngono mal mo babni na ta na maram na chin du tokon yaw na singe bena gani ko onge babni na ta na turang na mata gani singe bena gani ko nangono sambi tiki nando nanjing mekero sa ndoba temu sa bangkar tak ongo la beta na turang ngiri tsukana bi valo tu tagi menareo menanti bimbu na singa tu si tsene la na bi valo tagi menareo singa moni tsumbi tagi nanu gi wala na kambani usa job tsuki nango na kali bungi taka na turang ngo bo tu nyalo taga ngo nangoni ko lenga taga kin mo yalon jina taga ni turang na turang ke noni tabi na kambale tsiko ngo ba ni na taga na turang na singa bina gani ko ngiri tu na matain bong singa buke lulu menareo menanti mono siru me kinira ore dasan don mis kol nanu gutalewon giri tame na namba ngo na namba ni ko na maninji na vol ni good Manfield ngo kasanji batuanga na singi bana gani ko giri no ko bio taro tu no ko bio dio na kalo ko mata lini mataka singalu tulebu ayo ngiri tsko mena rew minan singalu tulebu me dio na kalo ko musa interview me kasanji me subango na singi bana gani ko ongo itu ko na tala mo ayo na maninji ngo ayo nangono ngo ngiri tsko na bi balu tu tengo inanji odi na tamata me bangara taka taka mengele bela watal me na time no interview onge baba ni bana taka na turang na singi bana gani ko ngono tukuna kina wa bimbi bio na bi balu tu tengo sental ndo tsingo ngiri e ngiri tsingo na bi balu takina gitu no ko bio ngono ngai ko sa do me kini suba ngiri me bio o baba ni bana taka na turang varu tsingna bia men na mala tara logo me yotsin bi balu taki me nanji na singa baruai la kito ya do me suba ngiri sarwa o tukuna bani sa tsigi suba gitu no ko bio okay next week ono ngiri ni bio tsigo bolia veo tsela madoro ngi vaga na biamen tsugo boli vale sa otse madando sa te go meli vaka mesa presa na marama na watsingo atugo no ko hangiri sarang no gori ko mambita tu ngi na bivalu tu tek malokro me interview sa chance sarang nguri kalau sandola sarang nguri na katum ongi tugo na wana marama na tsingo ke vatar na turang muna taka taka ke ko nandola na katum muna taka taka ke ongi baba ni bina taka na turanga na madao sarang me te go bukin na biamen sa tangir na talboni vale ngir tal to na maninjiango gitarunyo talan ko sa tsugi suba otu ba sa me runa madao tal tungo isuba gitu no ko be ikse ve job tsunga tuno ba yo ve job tuno ko be moloka no mole interview ge ba ni na tanga turang interview ni singo moniti onge ke na singo barumbu kana ma pagamo interview na barumbu kana madongo madomingo kana singo bukelu tigo bukin na biamen onge ba ni na tanga turang ngon mantango interview tsigi nartu tarunyo tel ngona ta bikse ve tigo bukin onge ba sama tanga na biamen na mado tarau oke revertu renio tsina ni tusong kana madomingo onge mitigo haleluya ngebam ni benatang na turang na kalung gindola bana katumba na singi bana ganiko gitu na biao na maninji ngo na ngono utsikin na songo ngori na Vodafone arena iko ngingir me biao iko maitegebu utsibina ngana bia mena singa tambu singa moni tsoli tsugo boli bale sa tsina kalo kona matakalila isa ngir tu na supervisor na company ngo na site ule interview kina ngira no ko iko ndon mo samite gebu ni ko gitu na wa wara tsuna no mrungir tu na moro kirum na kiro wara tsuna no mungir ngi baba ni binatang na turang ay ulang kataka nga mula ko maybe bugo bital kasi ul na setup na biamen nakalungi no nita bina raka na bibu no ke na singi bana gani ko olo beta gina na turang na singi bana gani dai na ambaki bata talanga ungi utigo bukina baka musa tigo bungo na bulo ko sita talanga raka kina na 20th anniversary may singatok ngi baba ni binatakin na turang ngono la ko ini kina kiro sabitan lo kita lang kasi uli atuna talanga kasi uli biaw nungu manja manager system tu kono ko biaw na lagu tsu kana Joshua Ronaldo ni berni lindola na 20th anniversary me na lawang kapak may singatok o sa tu na sarwana maramano tsingo undon mo na lisa traffic yamba total nga sibuli meado ni mesa set tu na kaked onge baba ni benata kana turang na ngono la ko kina kenda kilake na raka na kambani
iko mo 3 months probation nangirin lako wi ko apply wi ko na live nangoni ko sa permanent kin ongala beta na turanga u disa ta kasaranga matenelo ngo ubina kata muli set tapi kiamba me kundo na kailang gani ado no talanga sibuli wambimbi ni lako tuna Joshua na don senga na badem ongala beta na turanga na singe bena gani kuwa u madha urua na nuku taka taka ikasanji batuanga o tsingeru na madha kan katol ni madha singa tu city satu ni mebe na nito supervisor ke iko sana transfer laki isali masjid na takas na singe bena gani kuwa onu transfer laki kina singa tu city kina singa bukelulu sala ko take na maninjele ni mami maninjele na good field sala ko take no ko ya mersale saini taga na non contract ko sa expire na non 3 months probation e uduru lo mani frisa o le lago tsika na taga ka lo mani frisa sar lago mai tumbo na ngone ke ko sa expire na non tol na bula ge ukinda dala sa dura no supervisor mai na frozen good mai salima le kadi be ko le ni ko tanan don mo tsiki kya o tun ba senga usang gi runa madong ko na ngu job tun ko senga o Mr. Sivinil ko kadi biku ola kone un tambe sartu ikatumbo muri kala ngo ken tu bati tingka tu sonangon ge ba ni benata kana turangon un tambe tu gena katum sare muri sa bo sa sarna turangan ni ndiango ge tu no ko ya o ba ni benata ki ken ta ke na kemni ke na tambe tsigongo na bo so tu men tul no bul na daka sa explain ko na no ni contract na probation kemni sana senta kana no ni permanent contract ni singe bena gani ku ngono bo so tsikino ko ngere mi katum ge tu no ko ken do mele no na maro ni ku nangon yang tambe ser sukumika tu mungkin dusia umai bala toko mada ruang aku sama ipem dan bate kiki munini ku ola beta na turang na singi bena gani ku au disa ta ka ngamuli set na 20 anniversary la da milawang kapak giba totol ta kana kalu nanu kupam nan bate mi ala ko menanu kutsin na singa na livi bala ta muli bin don mada na da ka kina na songo milawang kapak giba ni bena ta kana turang na singi bena gani ku au da ka ta ngamena bulo tsula bala ta na soni ta ka ya so mi kin don ni tu rental bago vitamani kito wi ka so mun singi bena gani ku le set na 20 anniversary melawang kapak na nona elon sinan dondoang anak kalunggo ena singi bena gani ku lo meni ambagi sao cita kakin na 21 year anniversary omba di disa ta katale mulako o sa tu na bini tumbo so eu ke baka una sinsulen nguli be una libi derpi o muna cika na 21 year anniversary na singi bena gani ku gitu no ko ya sambiu mena lawa ke baka ko biala ko na nomu na tor na libi derpi ko mana lako sarabi operation manager onge ba ni bena tangana turang na ngone ya lala tu operation manager resign na operation manager sao turang ni bits Gitara talin na turang ni bitsin operation manager turang ni mbu. Nge ba ni benata kana turang. Na position ta kana turang na tama na mboso merandambe. Me fe batanga na luwe na singe bena kani ku. Nge ba ni benata kana turang na ngono lako ini kina. Ko ten na ulako li appointment wana ni to operation manager. Kadi be usaro ko na office. Atu ngono kadar bu da beleng. Tun serba siang se uker ker ndo na ngu ker ker. Waya uda ka tsobe tal ni to sung lotu. Sangalang uda ka betal tal uda ka tal sunga baka HQ staff. Nung ko kata na set up baleta na sound system. O bina kata ko mutsu na nito 21 year anniversary na conference na kata ko melotok. Gitu ko no ko veo la ko ngali ko to mina PRC feel tage ke usa sain taga na numula ko one whole week. Ongge ba ni bina taga na turang na nungule sumai. Dona kang kita ka na turang bebe bato bele kina nelung. Ngono le sumi kina nito side manager sa ambito tundo na investigation meeting munali attend taga mateni sa CBA na nunguli biderpi. Onggola beta na turang na singini ko tu na bana o tu na berto ibal taka ker sa kala kedi tsukno taka baital talom ni songolo tungo o sa tu na birna ke baka na sabatar na kalu mula ko na songo melutok na ilumu ke ado melutok na elo ralisu melutok ko na sin baka wala taka na investigation meeting go kumbite tsiki na ni utoro belo na nugulivi ngono la ko ni kin investigation meeting rong kita rungyo na libi so chini dabi ko tarango libi without pay ongge tu na bana nungu site manager ayo taka tsuk baital tala na lividor pengo tarambale tanan itu songo ni lut gitu no ko biau sindon mi ko lividor pe me batungo na kana balaw balate ko sember madangani sember ni balaw na numuta ka kana kambani gitu no bana ke baka ndona kango gitu no biau na itu operation manager ke baka mani tarung talbi ko sona ka tu no biau romo mirideu ngono dabu tay ni kina na katu nito operation manager me songo to investigation meeting me adabu tu meni ku Ola beta kino bagale buna turang na singi bina kanindai. Ona bembole ando na darbo ando ngone. Bembole ando mbula na singi bina ni kondo na turang ando na marama. Sabam bala bumbe kana murici suci kana singi bina ko. Bambalo bumbe kana numu daga kana lumen bani kalu ko sabatar ngana ke misau. Na singi bina ko bawa sama tang dona ngona bagita na tamtanga gani kalu mikiresten. Gitu ngene ciko ko ke sabas ngabul na mbagin radawiri tu na isirel na bono liwa. Lebu weekend o tsingen dona mbagin na numu masuni so mi ko sa complain. O tsinget rona mbagin na numu masuni so mi ko sa complain. Irna isirel bas ngabul na mbaki rawabu gitu. Rangiado na non rakenani. Ola beta na turang na singi bena gani ko na nungu. Yalon jina lala imbek. Nakalong kita kaba na num lomen nungu bubali kitu sa sarabet sigini kuwa. Dalinga lolo mani turang na singi bena gani dai. Non ratum bulan ngoni. O baga sama tang na lubeng gulu matu na ngona suki na gin romon na ngon. Rundo na bule balim bula batiki na marama na watsingu.
gitu kunor tuna bunoi gitu seni kala na lagot sumikin nan rom ni angon sa lutu sombu tsunga na kena bimbi na lubeng kutangane ngone singi bina kani kuwa onge bam di bina katanga na turang na singi bina kani ndai gitu ge meka na conference na baki sauti sa meke tsugi na dorbo ngona singi bina kani kuwa sa baki witu na singi bina kani ndai kiro saini takando ni bola mi bal nimbula le suba na singi bina kani kuwa orto tukuna bunoi kemani ke ndona kali ado bana ngone ko rival sambalit ske menrusarani ke menrusa ko tsukoi bal kiro ko tsugi mai bal na ngona ya me ado meni kuwa sakala stul tsungin ko na dorbo ngo seng tan lile suminan rom ni ngona baleta na kalungo se alon jina tsukona ena singi bina kani ko bembole ndona mbula na singi bina kani ke sarni takabna nungu mbula na turanga ke sarni takabna nungu bubal na turango sini pakambe katak ratal ngani takababiko pagabonga ke kendor biton ndona jingin kuwa dorbakan jina takon ndor muri cisu ena singi bina kani wetsine ngana nungu tukunya tukuna ni bola tambu na same wa sendua do kina ono sakalunga tanata mata sengen muri cikon re bagabul na tamata se tuna non rasala ni bala da se tikon retiko na dobi pagalilai ya kasamaru tikon na buno itsoba asabaga na numati tikon na buno na singa kina bongi toto bata kina kausate na batinu duai na buota kana buona na kina ngona na rauna talanga na sengen malai ya na kake nga sa na takabo ko na yado era sengen baga kino irna tamata da era sa toto bata kina ngani sila sa dangina tani kongo resengen tunde kina tamata da nirsaloi se kurni balbala da non songo na yalan don ni sakila ko sobe non balbala na yalan don ya non balbala na tamata da na rusalevi obole se telo na turanga na langi na de nando kay menon na tsunga ena mataga ni singi glory to Jesus. Kana bosu ni korona madi ono tolo soblu ko tolu do baka sangara to mandara mata intuni kalo kana london sul me keni kuru wike mundo na ka keda sarna ka ni singa bina lambe ko lenga tawa cingori woli tata kana ndo to lenga bani mato wale sana tama ngana ka ni singa bina ndai ala ka ko ni lenga tanga ngori mbala tangor na lenga na kalu iko lenga tanga mo ngaraba ka yalo baka indina na turanga ale baka li tungana na mata itu na ko na taka mana ke numbula mbuli mato wale alo na mata ni singa tali bina ndai baka so tanga woli no turanga mata ni singa tali bina ndai alo ne abina kongo buno ngai konduru kina ngori mata ni singa bina ndai lo so mo mandanga na ulumu bombo na mata mata ni singa bina ndai do tibi kan na sa masu mata ni singa ko tintal tingal na songo ni ela mata ni singa bina ni ko apa tamai kemba wala malangi bina bole bina bina kongo turanga tisu na lo torno muni ko na muni nganga na lo torno muni bilu tagin ko na mata ni singa tali bina ndai turanga bina bole bina ni tamata nganga turanga no ko lo ngasile bina ko lo na bole turanga muni wasu no ko lo turanga wasu na mata ni singa bina ndai bina bole turanga tisu no muni winta muni tungna lo bakando ro mata ni singa bina ko no ko lo bina bole turanga muna taka mana bina wimbula bakando turanga ro ro mai ela mata ni singa bina ko no ko lo na lo muni lu muni serau bina bole turanga muni na bilu tagni singa tali bina ndai turanga nduri tabe na ngarabe no ko lo turanga bina bole turanga lingam ni sando ndina sando bitumberi sando biko to ta biko lo ngata ki turanga ene bilu tagni ko lo nimbola bakando ene singa tali bina ndene ko lo turanga bina bole bina kongo bika bondo ko ni baka berni ko lo binaka kemene sini ngulo la turanga tsu weekend bako lisenum to doko na roko bina lebete na lengiti foso bina kata na tamu tisu ko ni turanga ni baka bola ndina endondo sanga amen amen nonga konturmi kina lebeta ngala linga matau alu ndor polisi tali ko na na roko bina to kana ndonga ena matang ni singa bina ndai rotolu Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory forever and ever. Amen.